Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Nagadal iti tangatang pakaseknan iti pagtayengan, pagbiyagan, salunat kanda dumapay a pakaseknan dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Serbisyo publiko ang mangidanon ken mangipalawag kadagiti impormasyon ken dakwat ti panagsukisok ang mangiturong iti panakaitag-ay ti panagbiag dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagadalan ken rangtay dagiti umili a dumanon iti Mariano Marcos State University ken da dumapay nga ahensya ti gobyerno. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Manggigan oras ti alas 12 papanalauna iti Malem, Miyerkules ken Biyernes iti DWF BAM 954 Radyo Pilipinas Lawag. Alas 11 agpapan alas 12 iti Aldaw ti Martes ken Huwebes iti DWNI-FM 91.1 Radyo Caruba Burgos. Ken alas 5 agpapan alas 6 ti Bigat ti Huwebes ken Sabado iti DWCI-FM 105.1 Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagbibinnuligan nga idanon kada kayo ti Mariano Marcos State University Extension Directorate, Research and Development, nagduduma a kolehyo ti Universidad, Gender and Development, Ilocos Agriculture Aquatic Resources Research and Development Consortium, Provincial ken Local Government Units of Ilocos Norte, ken dagiti estasyon ti radyo, DWFB Radyo Pilipinas Lawag, DWNI Radyo Caruba Burgos, ken ti DWCI Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Bagmanin na po nga daw tayo amin gagayang ken gangapsat at datayo na po iti paikalipapulok at lima parang iti programa tayo eskwela ti tangatang tarabay ti pagtingan pagbiyagan salun at ken lumapay. Kumusta kayo manen gagayan ken gangapsat dagitay enrollees tayo agbuybuya apo iti FB Live kastamiten dagitay dumdumngeg iti radyo. Anyaman na po iti pakadanunan mi kada kayo awan labas na kablaawan da kayo amin iti datingal daw iti sabali man na parang ti programa ket again kadagiti nagagaget nga ag message ag text kada tayo. Thank you ket sapay ti tultuloy po iti partisipasyon iti tumunggal maysa kadagiti sa amin nga enrollees tayo teko nami nimbag nga aldaw tayo amin sa nga pada dagiti iso amin nga pakadanunan iti programa tayo eskwela ti tangatang enrollees man wenno saan sapaya po tanapya tayo amin si pipiaken si kakaradkad nga umay manen sang bayan ti programa tayo eskwela ti tangatang dagiti sa amin nga beneficiaries tayo apo iti balik probinsya program iti MMSU mangrugi tayo apo nga ag-monitor kada iti nga aldaw. Although, from time to time, apo kata, ag-message kami kada kayo for monitoring, itatakat padpadasin tayo, apo, ti pumasyar kada kayo, tapno itikas takat kitaan tayo matdigitay produkto yo. Okay? Once again, nimbagnal daw tayo amin, sapay ta si iisam tayo, numan pa'y kastoya po iti panawen, napintas ket dita bumababa iti kaso iti COVID-19 iti probinsya tayo nga midin sa rabi ket imaduman deti kaso nga recorded na po from 30 plus the other night 113 saman idi rabiin at least ket bumababa kakabsat itultuloy tayo po iti mangdisiplina iti bagbagi tayo disiplina iti tulbaka po iti panakaparmak dati nga virus haan nga iti beneg iti gobyerno laeng iti akin responsibilidad ngem adda amin na paset tayo gagayem ken kakabsat makitinulong tayo sumorot tayo kadagitay health protocols tapno iti kasta ket maliklikan when maparmakan maibuson dati nga virus
and that the African swine fever apo no awan movement kunada no awan sumrok awan rumwar surutan tayo gagayem ken kakabsat tapno itikas takat haan nga maminpinsan nga agsardeng dati pamastre kan tayo iti aginaldaw-aldaw alakat dagiti affected and kakabsat considered nga positive iti African swine fever dagiti nagdudumang nga luglugar iti probinsya tayo ilili alaan anos kakabsat kumita tayo pailaang dagiti sa baling pangalapkapan nga kunada pagsapulan tapno iti kasta ket tuloy ang buhay. Okay? Dagiti coordinators tayo po manipod ka dagiti nagdudumang nga ilili kablaawan da kayo mamot amo mi apo nga adu dagiti trabaho. Tuloy tayo lata po iti agtrabaho nga mag-relax tayo met from time to time huwag ma-stress kadagiti nagduduma wenno nagkaado nga trabaho tayo gagayem ken kakabsat awan labas na our coordinators from the different LGUs iti provincial government of Ilocos Norte again kablaawan da kayo amin as sangagpada. Manipod iti Mariano Marcos State University tinikin kabsat sumersigan nyo iti agtultuloy panarabay iti presidente tayo Dr. Shercia Grupis kastamet na po iti director tayo iti extension Dr. Aris Reynold V. Cahigal. Iti sibubukela po nga administration iti MMSU umay kami sumangbay kada kayo kun syempre iti beneg ti controls kadwa tayo iti transmitter site ni Kabayan Genobien. Iti studio ni Kabayan Mayla Gawiran can of course with the support of our station manager Ma'am Sally Calonhepas. Makidanggay kami kada kayo po iti lasud ti may isang oras iti dating nga aldaw ti kunami iti agtultuloy panangidanon tayo iti programa tayo is quality tangatang tarabay ti pagtingan pagbiyagan salon at ken da dumapay. Tupiko tayo iti dating aldaw gagayem ken kakabsat ket pakaset na napo iti panagaramid iti sabon soap making kangrunan na po iti dati liquid detergent soap. Idaron kada tayo po ni Engineer Charel Rose Macni manipod iti Chemical Engineering Department iti College of Engineering iti Mariano Marcos State University. No, interesado kada kayo apo mabalinda kayo iling kadagiti pakagatangan kadagiti materyales to nga maaramat but adun dagiti mabalin tayo nga paggatangan na po and even online available dagito yan segon ken ni Engineer Macni gagayem ken kakabsat dagiti pagsaritaan tayo ana dagiti materyales sa kasapulan anya dagiti proseso wano dagiti surutan tayo apo nga steps mairaman to pa po dagiti costing, cost and return analysis and comparison between the commercial brand compared kadeti homemade liquid detergent soap. Dakkel iti diferensya na apo iso nga siguro no adanto tiyempo tayo mabalin tayo nga padason iti agaramid kakabsat para iti aramatan iti pamilya ken kasameten no adanto when adagiti interesado to start a business na pintasmet gagayem ken kakabsat mi. Konting review gagayem ken kakabsat iti topiko nga naidanon tayo apo iti muno na nga gundaway medyo from food mapantayo apo iti dati panagaramid iti sabon agsipod pa lang apo ta dagiti speakers tayo nga scheduled ket medyo ado dagiti kumikom da iti ta apo agsipod pa lang ta nangrugin iti klase mangyusuro-suro mat dagiti speakers tayo iso nga an-anusan tayo apo dati lecture note tayo from food mapantayo pa lang apo iti sabali nga topiko. At least amin digiti ket covered up po kadetay topiko nga idandanon tayo iti agtultuloy a panagadal tayo iti tangatang. Okay? So iti napalabas ngal daw napagsaritaan tayo deti pakasek na po iti biointensive gardening. Okay?
Dagito nga programa ket numan pay adda iti imununa nga pa naka-implementar na napasingkedan when lumas nga na-strengthen kada iti nga panawen iti pandemic gagayem ken kakabsat agsipud tamaysa kadagiti epekto iti dating paspasaran tayo apo katay panagbisin nga kunada hunger nga nakas na dakamat apo iti Department of Agriculture kang runa na apo iti sekretaryo tayo iti DA. Agsipud pala ang taado dagiti areas nga affected and even iti probinsya tayo although nalawa dagiti pagmulmulaan na po ngem no daduma dagiti lockdowns plus dagdagan apo iti agtultuloy nga epekto iti climate change deti agtultuloy pa nagtudo-tudo na no daduma nakapudpudot isong affected apo iti supply iti natnatang iti probinsya tayo ken kastameten te kunak no adda dagiti lockdowns when no na lockdown nga areas dagiti agmulmula iti natnatang dagiti kakabsat tayo nga mannalon ket haan nga makarwar kasi no daduma ket medyo maiparit aglalo no adda dagiti expose gagayem ken kakabsat so oray na imulan no hanga mataripato hanga mamanehar talaga nga awan iti maapit gagayem ken kakabsat ken te kunatayon because of dati agtultuloy nga epekto iti climate change talaga nga bumabaa po iti apit iti panagmula iti natnateng ket basar iti lecture ni Ma'am Marisa Atis manipod iti Research Directorate iti MMSU iti biointensive gardening ket makatulong amang reduce iti global warming epekto apo iti climate change ket nagdamag tayo amin when nagdamag kami kada kayo gagayem ket kakabsat iti panangidanon tayo iti programa tayo biointensive gardening and the point of view dagiti enrollees tayo ket maragsakan gagayem ken kakabsat aduda dagiti nag-text kada tayo iti programa ket segun ken ni Ma'am Remedios kakakting iti Curimaw Ilocos Norte iti bukod na apo nga panangi isplika deti biointensive gardening panagmula iti natnateng iti likod sango ken dumapay a mabali na pagmulaan para iti kasapulan ti pamilya DJ apo ni Ma'am Remedios kakakting Baguyo iti Curimaw Ilocos Norte ni met kabsat tayo nga Nelson Doren iti Curimaw Metlaeng biointensive gardening means planting of different veggies in a very limited space in your backyard. Dijaya po ni Nelson Doren iti Curimaw. Iti City of Batak ni Manong Florencio Madalipay. Ti biointensive gardening ket may sa awagas sa panagmula kadagiti na duma-duma ti klase na anat nateng iti basit when no limitado laeng nga space. Have a nice day po and God bless. Dijay ni Manong Florencio Madalipay iti siyudad ti Batak. Ni Apo Andres Kakot iti Paway Ilocos Norte. Biointensive gardening ket saan unay nalawang nga garden ngem addaan iti na duma-duma a klase anat nateng. Maraming salamat po Andres Kakot Jr. iti Paway Ilocos Norte. Still in Paway ni Apo Robert Giang biointensive gardening panagmula tinaduma-duma alisto a maapit anat nateng makaipaay iti nasustansya at taraon. Robert Giang iti Paway Ilocos Norte. Iti bubuos from Paway mapantayo apo iti Salsona.
James Mar Ariola, ang bio-intensive gardening ay isang pamamaraan ng biological na pagtatanim kung saan ang maliit na sukat na lupa ay natataniman ng iba't ibang uri ng halaman, kaya pwede ring gawin ito sa harap, likod lang ng bahay. James Mar Ariola, iti Barangay Bubuos, iti Solsona, Ilocos Norte. Thank you. Hintayo mamata po iti Bacara, Nambaran, Bacara, Ilocos Norte. Bio-intensive gardening may isang organic agricultural system iti Arubayan, nga adaan basi tarukod ngem na labon apagapitan. Apo nagpintas din na labon apagapitan. Syempre, no, manehar nga nasayaat ket mangted iti adu nga apit para kada tayo. Para iti pamilya, mabalin tayo nga i-share, kadagiti karoba tayo, mabalin tayo apo nga ilako as additional source of income. DJ apo ni Apo Roderick Bulusan, iti Nambaran, Barangay 19 Nambaran, Bacara, Ilocos Norte. Sino pa ay? Apo Josephine Yasay, iti Corimao, bio-intensive gardening ket isu ti panagmula kadagiti na dumaduma anat nateng iti Arubayan ti balay. When Arubayan ti balay tayo iti basit laeng nga space usaren dagiti containers, plastic material sa pagmulaan ng nangruna pay kadagiti adda iti urban areas. Tapno saan tayo nga agbisin ken adda pay basit nga income tayo nukwa. Josephine Rasay, iti Corimao, Ilocos Norte, or Josephine Yasay, I should say. Maria Milagros, iti Corimao, Maria Milagros Kamalig. Bio-intensive gardening, mabalin ti agaramat, ti madiunay na lawa a garden, ti backyard. When nasangot ti balay tayo, tapno mabalin, ti agmula, ti naduma-duma anat nateng, mabalin pa'y nga pagmulaan, dagiti container tayo, inayon tayo meten nga imula ti herbal medicine, tapno adda madadaan, pangalaan nga pangip-ep, no adda sakit tayo. No adda mula tayo a sweet potato, ken marunggay, ket agbiag tayon kadeti panawen, ti pandemya. Thank you, Ma'am Marisa Atis, ti anus mo nga nag-speaker ita. Maria Milagros Kamalig, Corimao. Thank you po. Speaking of sweet potato, idi kalma ni may inala ni pagayam tayong Jimmy Rosales manipo diti Pawa Ilocos Norte, DJ Sangkabasit nga kamutig, pangrugyan, pagpaaduan apo, iti planting material, talo DJ na idanon tayo, weno na ited tayo, sang kabasit apo. Ala na yun ang tayo nito kabsat, agpaalat tayo nito ka diti additional nga na imula diti dingras, diti different accessions, varieties, iti kamutig. Na duma-duma apo nga imen manihar, iti MMSU, at dati initial moten nga naikan tayo, iti programa tayo, remat ti Ilocanja, hanla nga po nga deti eskwela iti tangatang. Okay? So ituloy tayo po nga idanon, digiti bukod nga panagawat, pakasiknan apo iti bio-intensive gardening, iti Solsona, Ilocos Norte, Patronila Lucas, still a member iti Bubuos Poultry Livestock Association. Bio-intensive gardening is an organic agricultural system that focuses on achieving maximum yields from a minimum land area. Okay, ure basit no ornosan tayo nga nasayaat, i-layout tayo nga nasayaat, adu iti maimula. Desi apon ni Patronila Lucas, iti Solsona, Ilocos Norte. Manipod meta po iti Lanas Dingras ni Apo Edgar Cornelio Ramos. Bio-intensive gardening, adda nakasagana asida enti familia, ken natalged kasi awan na i-apply nga insecticide, ma'am. Okay.
Pasad DJ lecture ni Ma'am Ate Sidik at dagiti pa nagmula apo iti flowering plants kang runaan na iti marigold, cosmos, kanda dumapay nga mabalin nga agserbi apo as repellent crops ken digitay no repellent, ag-repel, agbugaw kakabsat, adamad digitay attractant, digitay agawis, kadagitay mabalin nga makatulong, digitay gagayem nga insekto, nga mabalin nga makatulong iti panakapasaya at iti aglawlaw wenno dayjay mulmula tayo gagayem ken kakabsat. Iti messenger tayo, nakaawat tayo meta po iti sungbat ni Ma'am Emilia Arbasio, iti siyudad Tilawag. Bio-intensive gardening, iso ti panagmula iti basit a lugar, or lawlaw ti balay, iti naduma-dumaan at nateng tapno adda asidega pagalaan iti nayon amasida, iti inaldaw-aldaw. Mabali nagmula iti pathways, mausar trellis, wano iti pagpakalatkatan, plastic bottles, jars, mabalin pa'y imulan at nateng nayon na pangalaan tayo pera no ilako tayo. Okay. DJ apo ni Ma'am Emilia Arbasio, manipod, iti siyudad Tilawag. Nagduduma apong panagawat, bukod nga panangiyesplikar, pakasik na po iti bio-intensive gardening, ngem tekunak may sa iti papanan na apo. Detikat we produce our own food, healthy, na salunat, can insecticide, chemical-free para iti pamilya, and at the same time, additional source of income for our family, no adu dagitay handa yung maaramat apo para iti pamilya, ken kastameten, dati panagaramat tayo kadagiti recycled materials, no dadagitay available apo iti aglawlaw tayo, ken kasamatan involving dagitay miyembro iti wenno iti pamilya paset apo iti panaglalangan tayo moton kang runaan na kadating tiyempo iti pandemya, at least da iti pagrelaksan sagpaminsan. Lalo dagiti agtrabaho apo iti kabalay na kat napintas dati panagmula-mula kas pangidivertan tayo apo dagiti banbanog, ano pa dagiti adu nga pampanunuton, adu nga trabaho, at least way to exercise tayo pa dagito yan gagayem ken gagabsat say. So usto amin awan iti saan nga usto kadagiti song batyo actually nagpipintas kaddi, there are keywords nga nakita tayo nga nagpipintas to describe pakasik na napo dati bio-intensive gardening. Kit again, thank you kada kayam amin na nagsungbat adan to iti t-shirt na gagayem ken kaabsat. Okay, agurnong kayo mangrogi kami ang agibunong gagabsat, agfilled kami into nubigat di Takurimaw, padasin mi ito gusto dagitay African Nightcrawler sapay ta maka-harvest dagitay kakadua ni Dr. Mante, Pastor, iti MMSU, na itad tayo pa yan, iti paway, ni pagayam tayo nga Jimmy Rosales, pangrogrogyan na po ka DJ African Nightcrawler to produce our vermicast. Tapno iti kasakat adda sa aramatan tayo apo iti nga pang pag-aplikar, DJ organic fertilizer para kadagitay mula tayo. So again, congratulations and thank you. Iti agtultuloy ang partisipasyon iti tumunggal maysa. Nagpipintas, teko na po. Iti sungbatyo para iti bukod yung nga panangilawlawag no an nati panagawat yo dedi lecture tayo iti imuno nga gundaway pakasik na po iti bio-intensive gardening. Ket sapay tayo tultuloy apo iti partisipasyon iti tumunggal maysa. Still, and bio-intensive gardening, intayo apo iti photography. Ag-picture kayo man apo, kadagitay, nadadagitay mulmula tayo, iti arobayan tayo, and send kadagitay grupo tayo nga kasuwa 2021. I-refresh tayo man apo. Medyo awan unay, dagitay activities tayo for the last month. Agsipod ta kaduan kadagitay tupiko tayo kat awan dagitay activities nga na i-provide.
So this time, tekunak photography, different angles, ag picture kayo man, kada kitay mulayo, iti arobayan nyo. Digitay natnatong ornamental plants, or digitay herbal garden, no, adaman, and send iti grupo tayo nga kasowa 2021. Orayan mi apo, amoyo digitay group members, mabalin tayo nga i-upload ijay. When i-share, digitay napipintas nga pictures tayo. Okay? So, dijay. From t-shirt, mapantayo iti sabali manen nga sorpresa, papremyo, kadagitay agipatulod, kadagitay ladawan, kadagitay gardens tayo gagayem ken kakabsat. Okay? Ornongan nyo apo, ininutan tayo nga ited, basta idanon tayo dagitay papremyo yo, until nga agtorpos tayo iti panagadal tayo iti tangatang. Totoo bang effective ang VCO o Virgin Coconut Oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang Virgin Coconut Oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan nating magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Psst, uy! Oo, ikaw nga. Sure ka ba sa inihahanda mong pagkain para sa iyong pamilya? Ligtas ba ito sa nakalalasong kemikal na maaaring makasama sa kalusugan nila? O ayan, napaisip ka tuloy. Huwag ka nang mag-alala sapagkat itinataguyod na ngayon ng Department of Agriculture ang mga programa para sa organikong pagsasaka. Ito ay ang paggamit ng mga natural o walang kemikal na pamamaraan sa pagsasaka, paghahayupan at maging sa mga palaisdaan. Dito, nakakasiguro kang ligtas kainin ang bawat prutas, gulay, isda at karne. Nakakatulong pa ito sa pangangalaga ng kalikasan sa hindi paggamit ng synthetic na abono at pestisidyo. Sa organikong pagsasaka, sure na sure kang chemical-free, worry-free ang bawat hain sa mesa, at environment-friendly pa. Sige ha, tulungan mo akong ibalita sa iba ang organikong pagsasaka. Well, announcements, reminders. September 18 na po, celebration iti World Bamboo Day. Malagi piyo, DJ ko na ni Dr. Charlie Batina po. Well, gayam, dagiti winners tayo. Iti, DJ, dagiti aramidan, mangtad, iti upat, or 5 ko nang sa ni Dr. Charlie idi. Noan niya, dagiti aramidan tayo, ikatan tayo ka, dagiti kinawayanan, dagiti natuktukol, nataengan, sisiit, ano pa natay. Nung nagsungbat kayo, DJ apo, DJ ko na nga 5. Nga makaala, iti usong nga sungbat, maikan iti 100 peso load. In-send ko ni Sir Charlie, idi kalman, nagitay numbers, nagitay nagsungbat apo, and in-send nanda, 100 peso load yo. Congratulations to everyone. Itultuloy apo, iti makiparticipar, iti programa tayo. And speaking of that World Bamboo Day, that will be on September 18, but the whole of September, pwede tayo nga maki-join apo, mabalin tayo nga agmula iti kawayan no adda iti mula tayo. Na awan met, mabalin just maintain or surutan tayo apo dagitay sumagmamanong na i-discuss ni Sir Charlie pakasak na napo iti panang manehar, panang rehabilitate ka dagitay kakawayanan tayo. Dalusan tayo apo tapno iti kasagat ad-ado dagitay itad nga rabong. So, tekunak, September 18, hopefully, may sursurminto apo, dagitay maikan iti kawayan, ta maki-join tayo mameta po, makipartisipar tayo, agmula tayo iti kawayan. Amo tayo, nga iti kawayan ket climate resilient crop, and at the same time, source of food, source of income for the family, iti community, and makatulong amang salwada po iti aglawlaw. So, iti provincial government sa Ilocos Norte through the Provincial Agriculture Office in partnership with DENR,
dagiti LGU city provincia tayo including the Mariano Marcos State University pasatapo diti program mga INAFES iti probinsya apo ket nag-launch da dati panaka-rehabilitate dagiti kawayan nang rugi apo iti syudad ti Batak dadi na ipadamag ta idi with the participation when iti initiative iti provincial government of Ilocos Norte iti liderato iti provincial agriculturist tayo Ma'am Norma Lagmay napanapo dagiti mamayor iti Nujak Mariro iti Sarat iti syudad ti Batak kastameten iti Corimao Paway kay napanpaya po iti madaydayang nga gobernador tayo iti provincial government of Ilocos Norte. So, dijay, sumarsaron digitay dadu mga ilili apo adda digitay scheduled activities panagmula iti kawayan panang rehabilitate ka digitay kinawayanan apo. So, sapay ta digitay kawayan tayo kadagiti balbalay tayo digitay kataltalunan tayo no anyaman na po iti nakamulaan na let's start rehabilitate dagitoy. Ket no kayat iti assistance, just inform us. Si dadaan apo iti Mariano Marcos State University tumulong kada kayo. Okay? DJ apo iti pakaseknan iti kawayan. Intay mameta po iti Rice Paddy Art to launch. Umadani apo iti panaka-i-launch na featuring the face of our former iti father apo iti former president tayo iti Pagilian tayo the then Ferdinand E. Marcos ni apo Mariano Marcos iso apo iti na i-feature kada iti Paddy Art tayo maikapat tawen nga panaka ipasdek dati Rice Paddy Art iti Mariano Marcos State University sangwana na po iti administration building iti MMSU. So, I think next week, may formal launching, tapno iti kasta mabalin tayo na po iti mapanto for viewing to appreciate the work of art, including dati siyensya apo, dati sistema iti panakaaramid na dati Paddy Art using DJ variety, dati purple rice can NSIC RC222. So, DJ, thank you met iti Phil Rice iti agtultuloy suporta na iti dati nga program makakabsat. To encourage more dagiti agkabanwag to venture into agriculture considering datayo apo iti agproduce ka dagiti taraon iti tumonggal maysa. Okay? So, DJ, mabalin tayo ton iti pumaspasyar ket it's good we are on GCQ. Although, adadapay lang dagiti areas apo ng MECQ, ng teko na tayo, nitultuloy tayo po iti sumurot kadagiti health protocols, tapno iti kastakat agtultuloy yun, dati movement tayo. Another announcement, dagiti interesado apo ng agmula iti di katamais. Manarimaan na po dati panagawis tayo. So, nadakadagayo apo, nga enrollees mi iti eskwela ti tangatang, interested to grow when nagmula iti glutinous corn, itad tayo DJ bini, kan abono apo, this is interest free. No mano DJ balor iti naalayo, isuntumet lang apo iti isubliyo no malpas ti apit. So, dagiti interesado, pakamuan da kami apo when agsurat kayo laeng iti MMSU address to our University President Dr. Shirley C. Agropis. I think 10 hectares apo DJ i-cover tayo this time. So no dadagiti mayat nga agmula teko na kuno apo i-signify yo DJ interest yo to join diti project tayo dispersal program pakasignan apo iti panagmula iti diket amais. Reminder naman po tayo saan kayo nga maumuma gagayem ken kakabsat dadya evaluation form tayo para iti speaker tayo apo tapno iti kastakat
Aday ti aramatan tayo to improve our school on the air program. Dagiti adda access na po iti internet. Adda DJ form na DJ link po iti Facebook page iti MMSU Extension Directory DJ evaluation form po. Please help us. Can we need dagiti evaluation you po per speaker. So from time to time po nga agsukat ti speaker tayo, kindly answer the evaluation form tayo. Okay, medyo nabayag pa si tapo nga antayin na idanon dahil gagayam kaya kapsat, but just to refresh everyone, makasik na na po iti vision mission ti Mariano Marcos State University, including the 7-point agenda achieve ti MMSU. Babayan iti liderato iti presidente tayo Dr. Shirley C. Agrupis. Idanon tayo man apo pakasaknan detoy babayan kani kasamang Kim. Agem tayo amang pasantak iti parang ti university iti publiko. Agtultuloy apo daytoy panakaiwaragawag iti daytoy vision ken mission ti MMSU. Titaktak daran a vision ti university, iso ti panamagbalin na a premier Philippine University by 2028. Ket tinakaplastar a mission apo to develop virtuous human capital and sustainable innovations in a knowledge-driven global economy. Iturturong tinaayat unay a presidente tayo ni Dr. Shirley C. Agrupis, titimon ti MMSU tapnon matunoy daytoy a vision ken mission. Maaramat ti 7-point agenda ti MMSU kas bala-bala kadagiti addangen ken programa mi para itinasaysaya at apanagserbimi kada kayo amin nga stakeholders ti MMSU. Agbalikas daytoy 7-point agenda ti MMSU apo nga achieve. Akayat na asawen, A. Para iti academic excellence, C. Para iti creative, relevant and innovative research programs, H. Para iti high impact and transformative extension and outreach programs, I. Para iti improved revenue generation and resource management, E. Para iti external and strengthened linkages and partnerships, V. Para iti vibrant and engaging culturally focused university campus ket ti maudi nga iso ti effective and efficient management. Aramaten met ti university tinabukel a quality policy kas mangidaulo kadagiti amin a programa ken serbisyo nga isayang kat dagiti amin nga opisina ken kolehiyo ti MMSU. Parangarang daytoy apo iti agtultuloy nga addang ti university a mapapintas ti serbisyo na kadagiti amin nga pagserserbian na takas na iebkas iti na-establisar a quality policy. We commit to optimize our mandated services in instruction, research, and extension by implementing our quality management system that proactively empowers our stakeholders as we synergistically respond to our evolving needs and aspirations towards sustainable development and inclusive growth. Thus, we shall continuously review and improve our QMS in accordance with legal, ethical, and other requirements. Dagitoy apo ti vision, mission, 7-point agenda ken quality policy amang iwanwanwan kadigiti addang ken mangpasayaat iti sistema ti MMSU tapnon maited mi kada kayo apo ti serbisyo nga awan kapad. Okay pa nagserbing awan kaasping na agtultuloy apo nga idanon ti Mariano Marcos State University kada kayo apo ket teko namin no dadagiti kalikagom yung nga serbisyohan kayo nga agalumiim nga mangipadanon mangipaay iti MMSU iling when no makiuman kayo apo iti Municipal Agriculture Office ta isuda iti mangitunda kada kayo iti MMSU. When no agsurat kayo apo iti presidente tayo Dr. Shirley C. Agrupis no dadagiti kalikagom yung nga serbisyo endorsed by the Municipal Agriculture Office when no ni Apo Mayor kadagita luglugaryo. Tapniti kasta makaado tayo gagayam ken kabsat dayto yan po ni Engineer Charel Rose Macney manipud iti Chemical Engineering Department iti College of Engineering iti Mariano Marcos State University pakasakna na po iti panagaramid iti sabon kang runaan na dati liquid detergent soap. Magandang araw po sa ating lahat na imbag nga aldaw tayo mga kailian. I hope
and pray that everybody is well today. Physically, mentally, emotionally, and spiritually, numan pa'y kastoy ti sitwasyon tayo ita nga agdama. Maragsa kanak, ken alaik man dayto nga gundaway nga agyaman iti MMSU Extension Directorate for giving me this opportunity to share with you about soap making. Well, gagayem ken kakabsat ita nga gundaway met na ikanak iti pribilehyo nga mangiburay met kada kayo dagiti naadal ko maipanggep iti panagaramid ti sabon. Ken dagitoy nga proseso mabalin tayo nga mausar tapnon iti kastakit mabalin tayon ton ti agaramid iti bukod tayo nga dishwashing liquid. Wenno mabalin tayo tupayen nga ilako kadigiti kakaruba wenno gagayem tayo. Daytoy pagsasaritaan tayo ita, ket maipanggep laing iti maysa nga klase nga sabon. Taado dagiti klase iti sabon. Ngem anya iti detergent. So a detergent is a kind of soap used for cleaning utensils. Mabalin daytoy nga iti powder form, iti bar, wenno liquid detergent. Ngem iti daytoy nga gundaway ket iti laing topiko tayo ket iti panagaramid iti liquid detergent. Anya dagiti mausar nga ramen tapnon iti kasta makaaramid tayo kadagiti bukod tayo nga dishwashing liquid. So may isa nga ramen wenno ingredients ket iti isles wenno sodium lauryl ether sulfate. Anya iti isles? Ti isles ket may isa nga cleansing agent ken daytoy nga ramen isu ti mangpalapot kadetay liquid detergent tayo. Ken kastamet mang ted wenno mangkokos iti foam wenno bubbles iti sabon tayo. Of all the cleansing agent available, apay nga isles ti kapintasan. Ngamin, maysa daytoy nga epektibo ken nalaka nga cleansing agent. May sapay nga ramen wenno ingredients ket iti coco diethanol amide wenno sidea. Anyamet iti sidea. Well, these ingredients boost the foam or sad formation. Daytoy ti tulong iti panagform pay iti foam wenno bula iti sabon tayo. Apay nga kasapulan tayo iti bubbles wenno kasapulan nga adda iti bubbles iti sabon tayo. Well, kasapulan tayo iti bubbles, ngamin daytoy bubbles wenno bula, wenno foam, iti sabon tayo isu ti mangikat kadigiti rugit wenno sebo from our utensils. So the foam carries out the dirt from our utensils. May sapay nga ingredients ket ti sodium tripolyphosphate. Daytoy met STPP ket may samet laing nga cleansing agent. Kastamet kasapulan pay iti asin wenno sodium chloride. Akas thickening agent wenno mangtulong pay nga mangpalapot iti liquid dishwashing soap tayo. Dagiti materials. Okay, so the four key ingredients that we have is sidea, sodium lauryl ether sulfate, the STPP, and the salt. So ito po yung ating four main ingredients in liquid detergent making. Now, anamet digiti materyales nga mabalin tayo nga usaren. Wenno usaren tayo, kasapulan tayo iti panagaramid iti liquid dishwashing soap. So we have graduated cylinder, we have beakers, stirrer, mixing bowl, or a small pail. Ngem, no iti balbalay tayo iti pagaramidan tayo, of course, awan iti graduated cylinder tayo. Ngem adda iti measuring cup tayo. Kastamet iti beaker. Ngem adda mixing bowl tayo, wenno basit nga timba. Okay, so digiti mabalin tayo nga usaren nga present wenno adda iti balbalay tayo. And then also, steps in making liquid dishwashing soap. So,
I'll be giving you the steps in making liquid dishwashing soap, specifically 1,000 ml of dishwashing liquid. Wenno may nga litro. Okay, so muna nga step tayo, mangsukat tayo iti 8 gasot, 35 wenno 835 ml of water using our measuring cup. And put it in a container. Okay, ngamin detoy nga sinukat tayo nga water, isunto ti usaren tayo, tapnon isagana dagiti na dumaduma nga ramen iti panagaramit tayo iti liquid dishwashing soap. Okay? Maikadwa, isagana tayo dagiti na dumaduma nga ramen nang nanguruna dagitay solid form. Kas kuma iti isles, STPP, ken salt. So in a separate mixing bowls, dissolve each of the liquid ingredients by adding water into it. Mangsukat tayo iti 80 grams of sles, nayunan iti apagpagisulaing nga danom. Okay? Ket kiwaren inggana nga marunaw. Ipangalan tayo iti danom, ket manipod kadete sinukat tayo nga 835 ml. Kastamit, mangsukat tayo iti 30 grams nga STPP, nayunan iti apagpagisulaeng nga danom, ket kiwaren aging gana nga marunaw. Ken kastamit iti, mangsukat tayo iti 5 grams nga asin, nayunan iti apagpagiso nga danom laeng, kiwaren aging ganat marunaw. Then, after which, no nakiwar tayo, narunawen, dagitay solid ingredients tayo, itipon dagiti na isagana, nga ramen, iti dissolve is less tayo. Okay, one note is less. Dissolve is less. Narunawen nga is less. Itipon tayo, itinarunaw nga STPP. Kastamet, itinarunaw nga asin. And also, sidea. Okay, yung sidea natin, since liquid form lang po siya, mangsukat tayo laing iti 50 ml nga sidea. And then, we add it to the dissolve is less. So basically here, yung container dapat ng SLES po natin is mas malaki compared to the container of STPP, container of dissolved salt. Kasi dito ay pagtitipunan tayo aminin nga ingredients. Okay, so itultuloy nga kiwaren dagiti ramen, ket while stirring, mangnayon tayo iti danom once in a while. Tapno ma-avoid iti panag-foam detay mixture tayo. Okay? Kastamet iti panangisagana tayo iti food color wenno colorant tayo kadete produkto tayo. Ngamin iti dagiti commercially produced nga dishwashing liquid tayo adda ti common colors. Di ngamin adda iti yellow, adda iti green. So, depende kada tayon, kakabsat ken kagayem, no anad ti pilian tayo nga color. Ngem to obtain the enough or yung sakto lang po na intensity ng color natin, te hanga na labnaw, hanmet nga super nga naka-green wenno naka-yellow. Okay? So, mangi-prepare tayo iti colorant tayo. Mangsukat tayo iti 5 grams of the food coloring and then dissolve it to the 1,000 ml water. Okay. So, nunalpas tayo nga i-preparar ti food coloring tayo, mabalin tayo nga i-add dito nga colorant tayo iti mixture. The mixture. So, ano po yung mixture? Yun na po yung digitay nagtitiponen nga ramen iti dishwashing liquid tayo. Yung STPP, yung sidea, yung salt, at saka yung isles. Okay, so we add the food coloring, 1 ml lang po, for 1,000 ml na
liquid dishwashing soap. So, mag-add po tayo ng 1 ml of the food coloring. And we also add the unused water. Kung ano po yung natira from the 835 ml na water, i-add po natin sa mixture. And then continue stirring. Now we have also, kung gusto nyo pong magkaroon ng amoy, when no scent detay produkto tayo, okay, no adda kayat yung aangot na, tay produkto tayo, we can add essential oil. So we can add at least 2 to 3 drops of essential oil, or that is equivalent to 12.5 ml. Okay, when no depende, no, kasanot ka, banglo, tay, kayat yung angot tay produkto tayo. And then, itultuloy nga kiwaren day mixture, aging gana nga aglapot. Then after which, set aside po natin siya ng for 2 hours, when no until nga awanen ti foam nga makita tayo iti mixture. Then after which, we can now transfer the liquid detergents into clean bottles. Okay, so yung packaging na po. Ayan, nga mabalintay no mabalintay to nga ilakon. Okay, so after 2 hours or until awan ti foam when no bubbles na tay sabunin. So, mabalintayon nga iyakar, DJ liquid detergent nga na aramid, iti clean bottles. And then, the liquid detergent can now be used after 24 hours. Okay, so ready na po siya for usage. As well as kung ibebenta, yung packaging na lang po yung ating gagawin. Ngem no kayat yumet gagayem ken kakabsat iti agaramid iti basbasit wenno ad-ado ngem 1000 ml. For example, 500 ml wenno 2500 ml dagiti proportions ket agbalbaliw. So for 500 ml liquid dishwashing soap, kasapulan tayo iti 40 grams nga less, 25 ml nga Sidea, 15 grams nga STPP, 2.5 grams nga salt, 0.5 ml nga coloring, and 415 ml nga water, which is for a total of 500 ml. And then for 2,500 ml met, kasapulan tayo iti 200 grams nga isles, 125 ml nga Sidea, 75 grams nga STPP, 12.5 grams nga table salt, 2 ml nga coloring, ken 2,088 ml nga water, for a total of 2,500 ml. No kitain tayo met iti magasto tayo iti panagaramid tayo iti sabon for a 1,000 ml nga sabon. No ti presyo ti Sidea ket 250 per liter, kastamet iti is less, which is 250 pesos per kilogram. Kastamet iti STPP, which is 133 pesos per kilogram. Kastamet iti salt, which is 20 pesos per kilogram. And then for the scent, 500 pesos per 100 ml. And then for the coloring, we have 5 pesos per 100 ml. So nakitkitain tayo, kanginaan J-cent, which is 500 pesos per 100 ml. Ngem ti kasapulan tayo laeng ket 2 to 3 drops laeng. So mabalin nga deto nga cent, mausar tayo tupay iti, sumarsaro no nga panagaramit tayo iti, at adupay nga volume iti dishwashing liquid. So iti 1,000 ml nga liquid dishwashing soap, ti gasto tayo laeng kit approximately 73 pesos. Okay. No, kasapulan tayo iti 50 ml nga Sidea.
So, times 250 pesos per 1,000 ml. So, it will only cost for 12.50 pesos. Kastamet iti is less na 80 grams. Ket 250 pesos per 1,000 gram it is less. So, ang cost po niya is 20 pesos. Yung STPP naman po, 30 grams yung kailangan natin. And the price is 133 pesos. 133 pesos per 1,000 grams. So, it will only cost for 4 pesos. Ganon din po yung salt. Kung 5 grams lang yung kailangan natin, times 20 pesos per 1,000 gram, so ang cost lang is 10 cents. And then for the scent, coloring, and water, let's say that is approximately 20 pesos. And yung packaging na bottle, okay, let's say 6 pesos po yun. So for a total of 73 pesos. Okay, so yan po yung cost ng ating pag gumawa po tayo ng 1,000 ml na liquid dishwashing soap. Now, if we are going to compare our homemade liquid dishwashing soap with the commercially available soap, makikita po natin, for example, we have brand X, brand Y, and brand Z as our commercially available soap. And the last item, homemade dishwashing liquid soap. Okay, so we can see here, makikita po natin yung presyo ng bawat isa. And if we can notice, yung ating homemade liquid dishwashing soap, siya yung may pinakamataas na presyo. However, if we're going to take a look at the volume, okay, compared to that of the commercially available soap, yung brand X, brand Y, at brand Z, almost equal to 200 ml. Okay, so more or less 200 ml lang po yan. And our homemade liquid dishwashing soap, that is, ang volume niya is 1,000 ml. So, if we are going to get the price of a 100 ml to each of this liquid dishwashing soap, makikita po natin that yung ating homemade liquid dishwashing soap is only 11 pesos. Yung kanyang presyo. Okay, pag 100 ml. Presyo ng 100 ml na homemade liquid dishwashing soap is only 11 pesos. Which is much, much cheaper than that of the commercially available soap. Plus, yung effectivity ng ating homemade liquid dishwashing soap, yung formulation po ng ating dishwashing soap is comparable to the effectivity of the commercially available soap. Ayan. So, parehas po yung effectivity ng liquid dishwashing soap po natin and that of the brand. Comparable, the branded or commercially available soap. So, comparable po yung effectivity niya. The only difference is that yung ating homemade liquid dishwashing soap is much cheaper than the commercially available soap. So, ayan po. I hope na meron po tayong natutunan today. And I am looking forward po sa baka po may mga interested na sa pagpasok sa konting business or maliit na business in making liquid dishwashing soap. Thank you very much once again for the opportunity and I hope meron po tayong natutunan ngayon. Thank you. DJ, gagayam din kapsat baka sa na po ito pa nagaramid iti liquid detergent soap. Babayan ken ni Engineer Macni, mali po diti College of Engineering iti MMSU. Ket no pagdasigan apo DJ commercial brand to DJ homemade soap. Nakadakdakkel apo iti
diferensya na based ka DJ panangi paay when panangilawlawag ni Ma'am Rose. Kaya siguro makita yo ka DJ panangilawlawag na po ka DJ cost and return analysis. Gumatgatang kayo met ka DJ commercial brands apo isong makita yo iti difference DJ maigatang when DJ magasto. So teko nami han nga problema iti source of materials apo agsipud ado digiti magatangan, especially online. So try po natin, malay natin dito apo iti mabalin nga pangrugyan tayo kas sangkabasit apamastrekan apo para iti pamilya. Okay, yawanan iti oras sayo pa iti dating agundaway gagayem ken kakabsat babaen apo iti dating nga sonata ipakadami iti programa ket ko nami apo sapay tay tultuloyo iti makipartisipar iti programa tayo eskwela ti tangatang dagiti assignment tayo apo photography picture tayo kadagiti mulmula tayo nga natnatang iti arobayan tayo dagiti herbal garden i-post yo, i-share yo apo iti grupo tayo kasowa 2021 at dadadagiti agur-uray nga papremyo para kada tayo amin. So i-click na natin yung cellphone natin. Dadagit damat amin camera dagiti cellphone tayo apo, so mabalin tayong i-picture alaen iti ladawan na dagiti makiparpartisa para rapo iti FB live ken kasamiten iti beneg iti radyo. Kawanan iti oras tayo pa. Once again, thank you apo iti agtultuloy partisipasyon iti tumunggal maysa. Itinaga na po dagiti nakadwa tayo iti beneg iti controls, iti transmitter site ni Kabayan Janobian, iti studio ni Kabayan Myla Gawiran. Iti agtultuloy meta po panarabay our station manager, Ma'am Sally Paz, iti president iti MMSU, Dr. Shirley Sia Grupis, tinikin kapsat yung may sigang ito makadan. Yawis nito manin po iti panagtingig yo ito no umay pano iti sumaro ng parangking programa tayo. Babay na. Bumabangon pa ang araw, ngunit kumikilos na ang mga mahal sa buhay, nanay, tatay, ate, kuya. May kanya-kanyang gawain sa loob at sa labas. Oh, kay sipag ng pamilyang magsasaka. Sa gulayan at sa pastulan at sa palaisdaan, tiyak na may maihahain pagdating ng kainan. Pag may sobra magpalitan o di kaya'y ipagpili. Oh, madiskarte ang pamilyang magsasaka. Magpunla, magbantay at alihin ang bunga na nagbibigay sigla sa mga minamahal. Alamin at pagyamanin ang likas na paraan. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Bawat sulok ng paligid may umuusbong punla. Ito ang kabuhayan, kapaki-pakinahabang pagsasakay, karangalang di maipagpapalit. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Magpunla, magbantay at alihin ang bunga na nagbibigay sigla sa mga minamahal. Alamin na pagyamanin ang likas na paraan. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka.